السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفو كونترول نيميرو 2 للسنة الثالثة إعدادي مادة الفيزياء. نبداو بالإكزرسيس 1 remplir le vide par le mot qui convient. أول phrase عندنا le fer s'oxyde lentement à l'air sec، معناها الحديد يتأكسد ببطء في وجود الهواء الجاف. pour donner la rouille باش كيعطينا الصدأ qui est un oxyde ferrique اللي هو أكسيد الحديد. Cette transformation chimique, هذا التفاعل الكيميائي nécessite le fer بطبيعة الحال تيتطلب الحديد والأكسجين اللي هو le dioxygène O2 et de l'eau والماء. La combustion des matières organiques nécessite le dioxygène، يعني احتراق المواد العضوية كيتطلب يكون عندنا O2. La phrase الثالثة عندنا il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH. عندنا ثلاثة ديال الطرق باش كنحسبوا le pH ديال واحد المحلول. عندنا le papier pH اللي هو ورق ال pH et le pH mètre. La phrase الأخيرة عندنا on classe les solutions en trois types. بطبيعة الحال كنصنفوا المحاليل لثلاث أنواع كنقارنوهم selon le pH. عندنا لي سوليسيون اسيد كيكون عندهم لو بي اش صغر من 7، لي سوليسيون بازيك عندهم لو بي اش كبر من 7، اي لي سوليسيون نوتر كيكون عندهم بي اش كيساوي 7. L'exercice 2 عندنا la question 1 répondez par vrai ou faux. عندنا la rouille est matière poreuse, protège le fer de la corrosion. matière poreuse هي مادة مسامية. la phrase بطبيعة الحال vrai. عندنا la formule chimique de l'aluminium est Al2O4. Faux. Une matière organique est constituée seulement du carbone et d'azote. خطأ. Le sel accélère l'oxydation du fer. نعم. La formation de la rouille se fait en présence de l'air sec. Vrai. ثاني سؤال عندنا compléter le schéma ci-dessous avec les termes suivants neutre, basique, acide. peu basique, peu acide. عندنا l'acide كيكون تحت 7، البازيك تيكون فوق 7، وعندنا النوتر تيكون الوسط. هنا غيكون عندنا peu acide وهنا غيكون عندنا peu basique. شحال ما كنقربوا ل 14 شحال ما كيكون بازيك، شحال ما كنزيدو نهبطو نقربوا للصفر كيكون اسيد. L'exercice 3 عندنا la combustion de la matière plastique PVC، يعني احتراق البلاستيك هاد النوع ديال PVC dans l'air في الهواء produit l'eau et de dioxyde de carbone et le gaz chlorure d'hydrogène. شنو كيعطينا في النواتج؟ عندنا الماء وأكسيد الكربون وعندنا غاز كلورور الهيدروجين. أول سؤال donner les noms des réactifs lors de cette combustion. معناها بغينا المتفاعلات اللي هما la matière plastique PVC et l'air. La question 2 عندنا donner les noms des produits et leur formule chimique lors de cette réaction. شنو عندنا؟ انطلاقا من هنا عاودوا القراءة جيدا باش تعرفوا الإجابة. عندنا لو اللي هو H2O et le dioxyde de carbone CO2 et le gaz chlorure d'hydrogène HCl. ثالثا quels sont les atomes qui forment le PVC؟ شنو هما الذرات اللي تيكونوا لنا le PVC؟ justifiez votre réponse. عندنا le carbone, l'hydrogène et le chlore. رابعا la matière plastique PVC est-elle une matière organique؟ واش هي مادة عضوية؟ ونقولوا علاش. oui car il contient les atomes de carbone. c'est le hydrogène H. هادشي علاش كتسمى مادة عضوية. L'exercice 4 comment détecter la présence d'ions hydrogène dans une solution aqueuse؟ باش نكشفوا عليها par le papier pH، يعني بوجود ورق ال pH أو le pH mètre. La question 1 que signifie l'abréviation pH؟ هادي خصكم تكونوا عارفينها. P هي le potentiel و H هي hydrogène.
le potentiel hydrogène. La question 2. Parmi les solutions figurant dans le tableau ci-dessous, laquelle est la plus acide? شنو معنى la plus acide؟ هي اللي فيها من 1 2 3 يعني قل من 7 ولكن دوك الارقام صغارين بزاف. شكون هي اصغر وحده؟ قل من 7. ما ناخذوش 5.2 حيت كاين ما قل منها اللي هي صودا عندها 3. soda pH ديالها est égal à 3. Plusieurs sans pH diminue plus sans pH diminue plus elle est acide. هادشي اللي قلنا. La question B, laquelle est la plus basique? Justifie. شكون هي اللي أكثر قاعدية؟ أكثر قاعدية مثلا عندنا هذه قاعدة أو دو مير فيه 8.1 ولكن الأكثر قاعدية هو أو دو شو ماء الجير. علاش؟ حيت plus son pH augmente plus elle est basique. طول ما البي تيقرب من 14 طول ما هو كيتسمى أكثر قاعدية. laquelle est neutre? Justifie. باينة neutre هي pH كتساوي 7 هو عندنا هنا سالب pH est égal à 7. Question 3. Quel est le nom et la formule des principaux ions présents dans chaque solution acide? Ion hydrogène اللي كنرمزو ليه ب H+. acide يعني معناها solution acide دائما غيكون عندنا H+. السؤال اللي موراه الأخير عندنا quel est le nom et la formule des principaux ions présents dans chaque solution basique. عندنا في les solutions basiques كي يكون عندنا H-. ion hydroxyde السمية ديالو هو H-. هادو عقلوا عليهم مزيان ما تتلفوش بيناتهم. solution acide كيكون فيها H+ كتسمى ion hydrogène. solution basique هي H- ion hydroxyde. عقلوا على تا كيفاش كيتكتبوا. وبهذا غنكونوا سالينا الامتحان ديالنا رقم 1 رقم 2 الدورة الثانية. ونتمنى لكم التوفيق. إلا عندكم شي أسئلة ولا بغيتو شي كونترول واحد آخر كتبوها ليا في التعاليق. شكرا وإلى اللقاء.